poser des questions. Chercher à comprendre, chercher à savoir que chacun, pas que pour le network, se faire sa propre opinion des choses. Et la meilleure façon de se faire sa propre opinion, c'est هذا يسقسي، هذا يحوس، هذا يولي ceux qui disent بلي لها et ceux qui disent بلي ديريس، هذا ولين كلش. Une fois que العبد يخدم sa propre opinion, il a décidé ce qu'il كملنا تكمل على ناس هذه سكينة سنسكري على. Par contre, pour les partenaires, je dirais même si c'est difficile, parce que le network il est difficile, même s'il est dur, même si l'abdi ou les manis il peut prendre du recul, mais jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Même s'il prend quelques jours de recul, quelques semaines de recul, il faut se dire, Belli, un jour ou l'autre, il y aura un résultat, il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. بيان سير بيان سير ديجا تحويسه لو كان يموز الزماره وكذا بارطاج هذه نشتاقي مثلا تحويسه دونك وين الزماره نعاون ركلي اوني لا وين نخدم الماكسيموم باش نعاون لي جو فوالا ديجا نشتاقي كان بلا ما نحكي نامبورت لي كي زماره هذه حاسوه نشتاقي فوالا شو صرا جور دونك زراب لي l'école de formation. Derrière tout ça déjà, il y a une école de formation. Il y a le directeur d'école de formation. زراب لي إلا إنه يتراجعني لها مليح مليح. ما دونك إنني يتراجعون ثورة زراب لي يا لي وما ذي فاس ياقي هذه فافي كان شونجمون. خبي شغل هذه فاغمي ميم سي بالك يفغي راه بالك المومون يعجي فيها ما ذي فاغ ديال الحاجة تقوليس. ميم سي ديجاجي دي سفوار مي يقول حلول الحاجة تقوليس توجور تسبيكي توجور تبوسي هذه حوسه يفهم اكثر. ايفينمون هذا اسيستيت واش شفت واش الاحساس تاعك؟ صافا والله غير طري بيان الحمد لله. شفنا دي جون ما شاء الله، شفنا دي زيتيديون هنا اون الجيري ما كناش نستناو بلي عندنا دي زيتيديون بهذا المستوى وبهذه لي كاباسيتي وبهذه لا فولونتي. ديجا كي تشوف حاجه كيما هذه ديجا صافي بليزير بالبزاف. انا ما كنتش نستنى راح نشوف حاجه كيما هذه، جيت مي ما كنتش نستنى كامل نشوف مستوى كيما هذا، مستوى راقي، مستوى عالي، والحمد لله يا رب العالمين. واش رفدت في لابارتي تاع البريمير يعني الدوزيام بارتي تاع فورماسيون في التنميه الذاتيه؟ كاين حوايج استفدت كاين حوايج بزاف تقدر معليش سي با مع لو كوتش ماسينيسا تسمع لا كونفيرونس تاعو، دير ان كونفيونس في روحك، زيد تحس بلي كاباسيتي اللي عندك، تحس بلا فولونتي اللي عندك، تحس بزاف عفايس ما شاء الله يبارك باسكو زرمتينا وين ما يصافي تساوي داكور ثقه مالوال سينون السولة نوام ما ثلاثه يسيف او تفوا طري او تفوا سيف بالك كان راح يرد علينا راه تو كان نورمال ميم دونك 3 2 ساره والله العظيم عنده لا ساره خاطي صالح ولاش صالح افوسي مالنا صالح الحيوان العقل تربيه باسكو المخ مام الحيوان يساعد المخ الحيوان يساعد المخ يساعد الجسد يساعد الروح العبد كيف يساعد المخ يساعد الجسد يساعد الروح يساعد العقل اسكو بار اكزومبل لندا كي دي جون العقل ماشي كيف كيف جوست العقل عباد كيف لا مانيير امشي نستخدم العقل شويه لا مان دروات لا مان غوش هذا فيني بس شنو يديو فين لا مان غوش ني اون تغلب يا با سوسي يا با سوسي لا اون فامي اون فا بارطاجي جوست دي انفورماسيون انتريسون لا غوش شحال لينا غوش ترى بيان انو يديو فين ثورة ديرنييرمون لا مان دروات تغلب شويه هذا ماشي كاع شويه كاع تربيه مان دروات elle est plus intelligente main droite très bien
فوالا يمكن داشي يحيرني مثلا الحاجه اللي حيرتني لان دي جور عرفت لا بروميير فوا لا دوزيام فوا لا تروازيام لا دي جور دار في ناري كلها خي جيسبر لا ناكل بوسنوني دول يظن انه تكون دنيت ترى بيان ليتود كي ترى اون داشي لا ريزولتا نيس لا ريزولتا نيس كي ليتود كي درت كنت كي طبيره داكور ولاش 10 مليار يا با بروبليم الفات نجمع ذكي سوا on va améliorer notre situation financière soit on veut améliorer notre développement personnel soit on veut améliorer notre façon de communiquer donc c'est les حاجات بويا Vous paraissez beaucoup plus jeune. Bon, je me présente, Massini Sarabhi, j'ai 24 ans, étudiant en dégué en GDS des Bastos. Ok? Très bien. Juste avant de commencer, j'aimerais bien vous demander un petit service. Malish, ça ne vous dérange pas de se lever, un kelef, il y a Lyon Dina, la personne qui est juste à côté de lui, elle est une flasse, elle se flaque, ça va, la passe, Malish. Ça va. 5 minutes tranquille, ما صعبة ما لاباس ما مغاربي ما مغارب. Donc le MLM, pourquoi il y a une certaine liberté? Parce que je serai libre de choisir les personnes avec qui travailler. C'est moi-même qui vais choisir mon groupe, les personnes avec qui travailler. C'est moi-même qui va choisir la manière dont je veux travailler. Personne ne pourra m'obliger de travailler comme ça ou comme ça ou comme ça. Non. C'est de choisir le temps. Mes temps libres. Et je ne suis pas obligé aussi de quitter mon poste de travail pour travailler les MLM. Non. C'est parce que je suis la seule personne qui va décider. Si je veux vraiment réussir, je fais les MLM en parallèle. Si je ne veux pas réussir, donc il n'y a personne qui m'oblige d'arriver à 8 heures. Non, personne ne m'oblige. Personne ne nous oblige d'arriver à 8 heures. C'est parce que je n'ai pas un bureau, non. Donc je travaille quand je veux, comme je veux et avec qui je veux. Très bien. Le quatrième axe, qui est le message. Très bien. Le MLM va me permettre d'avoir un message. Une chose est sûre, il y a des gens ça ne nous arrive pas souvent de couvrir, par exemple. On va traverser avril, qui n'est pas traverser avril. Elle doit aller en père de famille avec son fils. Il n'est pas fait, il voit le permis à date. Le fils n'est pas parce qu'il hésite de traverser la rue. Très bien. Je suis en train de le regarder. Juste après qu'il a décidé de traverser, ça va être quoi ta réaction? Et pourquoi ça? Pour le sauver. C'est pour le sauver. Très bien. Ben, c'est ça. Le message, c'est la lumière qui est en nous. Nous avons tous un potentiel ou bien une lumière. Elle nous pousse à faire du bien dans la vie. C'est plus fort que moi. Vraiment, on verra. Ça va me faire le geste. Donc, je ferai tout mon possible pour le sauver. Il y a un. Ça nous arrive tous de se déplacer dans le bus. Derrière le bus, juste une vieille dame, elle est la vieille dame. Le premier, c'est ça. Très bien. Ça nous arrive tous d'aller au bar dans le bus. Une fois, on s'est dit, mais malheureusement, dans notre société, les pièces les plus petites. مثلا الفرق يا 10 20 كذا ناس في الفرق والله عرفت السكينه السكينه عشان في كلنا نقول الفرق تبدا الفرق donc c'est ça dans la vie il y a اليوم دينا nous avons tous une lumière au fond de nous c'est d'aider les autres par tous les moyens soit les moyens financiers soit par une morale un ami une amie un collègue un une morale soit je vais l'aider par un développement personnel s'il vous plaît entre nous. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un ami ou une amie, un collègue, un membre de la famille? هذا الصباح أصلا أقسم بالله tu es bossé الله يبارك ça va me coûter combien شغلي؟ Rien. D'avoir un ami sinon والله mon ami tu as toutes les qualités de réussir dans la vie. Ça va me coûter combien? C'est ce qu'on appelle être positive self-talk. Une personne qui parle positif, une personne qui parle positivement. Même si je suis magnifique. Essayons de propager la positivité dans l'homme, de pousser à rejoindre le ML. Très bien.
Voilà. Personnellement, les manettes des deux, Inch'Allah. Donc, s'il vous plaît, applaudissons tous les membres et services qui viennent de Gassel. Bon, je tiens à remercier premièrement Farid qui m'a invité. Vraiment, j'ai raté ça vu que Atal Mlih pour assister. Merci, c'était très intéressant comme projet, ainsi que la présentation par Infinity Team. Je tiens à... Je vais dire... pardon. Je pense que la soirée, c'est-à-dire l'après-midi, sera plus intéressante, avec plus de connaissances ainsi que de développement personnel vu que c'est le titre. Merci. يعطيكم الصحة سي لاكوي ميد داخلاكي نولا فريمون دي شوز ونلاو تنتسينا لا والوقت ديغن وكفايه باش نولي غطس الحوايج نورمالمون يقع واحد تعدات 24 وديني نتراجو تمدي ثقي حاجه نظن ان شاء الله ونبغى نولي دي شوز ان شاء الله. Il décide comme quoi, c'est bon, il fait je crois. هذا روح دينا دي ياخذ. باسكو دابا كذا شويه شوز ديال قلبه بسني القرا تكتشني تكتشما تكنسخن باش هادشو باش تسخسر الماك دايره خدميك واخا ماك دونك وثي تجي برا لي كومونتير الناس ديتك لاباس كيس كيلا في يلا بري ديسيزيون يفاس كخان هذا روح دي حوس خدم دونك او ديبي سي ان ريلاسيون متوتره سي ان ريلاسيون là où il y a des malentendus تنسحنا لي سني سني قالوا بس نسي الا بوسي جوست كيشارشي طرافاي اكشي شنو راه دي حوس Voilà, Brick, Davasni, il a fait pression ici. Je tiens à remercier toute l'équipe Infinity Team في l'événement 4 Manasaki. C'est un événement très important pour l'image de l'entreprise premièrement et l'image de tous les partenaires surtout avec Thésio, les défis qui nous font avec Thésio. De toute façon, c'est un événement qui a réussi bien. En tant que partenaire, je tiens à remercier le In-Service ainsi que mon coach, que ce soit Youvana, Rachid Akouch. C'est très bénéfique, c'est très intéressant de voir ce genre d'événement. Il y a un côté formation aussi qui est très important.